नमस्कार फ्रेंड्स, शुभ सकाळ। आज हूँ 13 जानुआरी मंगलवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर सह मु हरीश स्वागत करुच्ची आपको आउ एक नुआ भिडियो। तो चलतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ, जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थी बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लेटेस्ट अपडेट पाइबापी। खबर विश्वर सबुज शक्ति मानचित्र में ओडिशा को स्थानित करने लक्ष्य नहीं भुवनेश्वर में आसंता फेब्रुआरी 20 और 21 ग्लोबल क्लीनटेक एक्सपो अनुष्ठित होगाकू जाउछि। अक्षय शक्ति एवं स्थायी यातायात उपरे यह पर्यवसित हेबो। यह पूर्व भारतर प्रथम धरणर प्रदर्शनी होगाकू जाउछि। एथिरे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस एवं यूएई भली देशगुड़िकरू 200 रु ऊर्ध्व कंपानी अंशग्रहण करिवे। एक स्वच्छ और स्थिर भविष्यत पई एक साहसिक दृष्टिकोण सह ओडिशा 2036 सुधा अक्षय शक्ति केन्द्र में परिणत होगा लक्ष्य रखिछि। ए संपर्क में ग्लोबल क्लीनटेक एक्सपो ओडिशार मुख्य परामर्शदाता एवं नेटमिरो एनर्जी ट्रांजिशन रो कार्यकारी निर्देशक देवी प्रसाद दास कहते यही कार्यक्रम नूतन उद्भावन, उत्पाद लॉन्च, व्यवसाय नेटवर्किंग पाई एक गुरुत्वपूर्ण प्लाटफर्म हेबो। एथिरे सम्मेलनी और सीएक्सओ राउंड टेबल क्लीनटेक एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान करा जिवो। 10,000 रु ऊर्ध्व व्यवसाय परिदर्शक एवं 1,000 रु ऊर्ध्व व्यवसाय प्रतिनिधि जोगदेवार कार्यक्रम रही। ओडिशा निजकू भारतर क्लीनटेक पावर हाउस भाव उपस्थापित करुवा ओडिशा क्लीनटेक एसोसिएशन अध्यक्ष प्रशांत पाणिग्राही कहते। परवर्ती खबर राज्य में बढ़ुवा दुर्घटना को रोकने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 4E उपरे गुरुत्वारोप करिसेंती। प्रथम ई एडुकेशन बा सठिक सूचना और सचेतनता सृष्टि, द्वितीय ई एनफोर्समेंट बा ट्रैफिक नियम लागू करिबा, तृतीय ई इंजीनियरिंग बा सुरक्षित रास्ता और पोल निर्माण करिबा एवं अंतिम तथा चतुर्थ ई इमरजेंसी बा तुरंत चिकित्सा सेवा जोगाइबा। मुख्यमंत्री कहते जे मु एथिरे आउ दुईटी ई जोड़िबा को चाहूँगी। यही दुई ई हेउची एनवायरनमेंट और एंगेजमेंट। ये सब को आपणाइले 95% दुर्घटना को रोका जाई परिबो। परवर्ती खबर प्रश्नपत्र लीक रोकिबो एआई कैमेरा। उभय परीक्षार्थी और पर्यवेक्षकों उपर नजर रखा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद युक्त 2 परीक्षार प्रश्नपत्र लीक रोकने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद व्यवहार करिबो उत्कृष्ट एआई कैमेरा। राज्य में 211 परीक्षा हब्रे लगाजिबो। निज पक्षर यह कार्यक्रम ग्रहण करिबो परिषद। एथिपाई कॉलेज इंटरनेट उपर निर्भर करने को पड़िबो नाही। एआई कैमेरा लगाजिबो 128 GB कार्ड। एथिपाई दियाजिबो पावर बैकअप। आसंता फेब्रुआरी 9 तारिख सुधा सबु हब्रे लगाजिबो एही कैमेरा। अन्यपटे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऑफिस रे खोलिला कंट्रोल रूम। प्रथम थर पर प्रैक्टिकल परीक्षा को यह कंट्रोल रूम रु मॉनिटर करा जाउछि। पूर्वरु केवल थियोरी परीक्षा को कंट्रोल रूम रु मॉनिटर करा जाउथला। यह द्वारा पिलामानक समेत एक्सटर्नाल गतिविधि उपर भी नजर रखा जाइछि। कारण एक्सटर्नाल नहीं विभिन्न समय अभियोग आसुला ताहा एबे दूर हेबो बोली परिषद पक्षरु कुहा जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में कोटी कोटी महिला एक बड़ खबर अच्छी। जदि आपण जड़े महिला तेबे आउ किछि दिन भितर आपनको खाता को आसीबो 3,000 टंका। अनेक सरकारी योजना केंद्र सरकार द्वारा परिचालित होउछि, जहार लाभ महिला और झील मानक दिया जाउछि। निकट भविष्य में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र योजना आरंभ होता जो महिला अकाउंट को प्रति मासरे 1,500 टंका ट्रांसफर हेबो। आदर्श आचरण संहितार उल्लंघन अभियोग मध्य मकर संक्रांति पूर्व लड़की बाहिनी योजना अधीन आर्थिक सहायता हिताधिकारी मानक बंटन कराजिबो बोली जड़े मंत्री दाबी करथिले। मंत्री को यह दाबी उपरे महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन कमिशन मुख्य सचिवों ठारू एक रिपोर्ट मागिछंती। एने विरोधी दलगुड़िक अभियोग करथिले जे प्रस्तावित समय यह टंका बंटन जनवरी 15 रे हेबाकु थिबा 29टी नगर निगमर निर्वाचन पूर्व महिला भोटर को प्रलोभित करने भली यही अभियोग पर एवं निर्वाचन कमिशनर रिपोर्ट मागिछंती। परवर्ती खबर अन्वेषा उत्क्षेपण रे यांत्रिक त्रुटि। वर्ष आरंभ फेल मारिला इसरो मिशन। महाकाश में दिगहरा है PSLV रॉकेट। कक्षपथ में पहुंची पारा ना सैटेलाइट। यांत्रिक त्रुटि नहीं इसरो पक्षर सूचना दी जाइछि। सूचना अनुसार लॉन्चिंग तृतीय चरण में एभली त्रुटि देखा मिली। विफल है मिशन अन्वेषा। वर्ष आरंभ इसरो को लगिला शक्त धक्का। PSLV C62 उत्क्षेपण में देखा त्रुटि। कक्षपथ में अभिस्थापित हो पारानी अन्वेषा सैटेलाइट।
अन्य 14टी सैटेलाइट ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଆଜିର ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ 6ଟି ଦେଶର ସैटेଲାଇଟ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର CGU-SAT-1 ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା। ରକେଟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ଉପୁଜିଲା ସମସ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ଇସ୍ରୋ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 505 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଥିଲା ସାଟେଲାଇଟ୍। ଉତ୍କ୍ଷେପଣରେ 380 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। PSLV-ର ପ୍ରଥମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ସୂଚନା। ପ୍ରାୟ 300 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତିପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ରକେଟ୍। ଲଗାତାର 2ଟି PSLV ମିଶନ ବିଫଳ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ PSLV-C61 ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। EOS-09 ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। କ୍ରମାଗତ 2ଟି ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଭିଯାନରେ ଇସ୍ରୋକୁ ବିଫଳତା। PSLV-କୁ ଇସ୍ରୋର ୱାର୍କହର୍ସ ବା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ୍ କୁହାଯାଏ। PSLV-ର ସଫଳତା ହାର 95%। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଦେଖାଦେଲା ତ୍ରୁଟି ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ବଢ଼ି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1,30,000 ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ଶନିବାର ତୁଳନାରେ ଏହି ଦରରେ 1,550 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,690 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 1,42,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର ଆଜି 12,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରୂପା ଦର 2,87,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 2024 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 24 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 1,35,060 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,23,800 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ଗତ 12 ଦିନରେ ଏହି ଧାତୁର ଦର 5.25% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ଦର 2024 ମସିହାର ପ୍ରଥମ 12 ଦିନରେ 12.11% ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। 2024 ମସିହା ପହିଲାରେ ରୂପା ଦର 2,56,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଦର 31,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଓ ରୂପା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପୁରା ବିଧି ବିଧାନ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡ଼ି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଡ଼କୁ ଗତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଏବଂ ଦିନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବରର ସଂକେତ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ରବି ଫସଲ, ଗହମ, ଚଣା, ସୋରିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଅମଳ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନେ ନୂତନ ଫସଲ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ଭଳି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହ ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ମିଠା ପଠାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଘରେ ଖିଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ଦିନକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 147ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଡିଲିମିଟେସନ୍ ସିଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ନୂଆ ବିଧାନସଭାରେ 200 ପାଖାପାଖି ବିଧାୟକ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 50 ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 50ରୁ 100 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 300 ସିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କହି
କ'ଣ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭାଗର ସଂଖ୍ୟା, କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକସେବା ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଗାଇଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ସଙ୍ଗୀତର 150ତମ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳିତ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମୂହିକ ଗାୟନ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଏକାଠି ଗାଇଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରିଥିଲା। ଜୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏବେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ମାସରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟକୁ ନୂତନ ସେବା ତୀର୍ଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକତ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେବା ତୀର୍ଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଜୟ ଚୌକ ନିକଟରେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3ଟି ହାଇଟେକ୍ କୋଠା ଅଛି। ସେବା ତୀର୍ଥ 1, ସେବା ତୀର୍ଥ 2, ସେବା ତୀର୍ଥ 3 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବା ତୀର୍ଥ 1ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେବା ତୀର୍ଥ 2କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେବା ତୀର୍ଥ 3ରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ରହିବେ। ନୂତନ ପିଏମ୍ଓକୁ ମୂଳତଃ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏନକ୍ଲେଭ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡିସେମ୍ବରରେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହାର ନାମ ସେବା ତୀର୍ଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରଖାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜଭବନଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଭବନ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେବା ତୀର୍ଥ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ 7 ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରୁ ସେବା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ପ୍ରାୟ 71.13 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର 3,623 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଭବନରେ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଡମଣା ଛକ ଏବଂ କୀଟ ଛକରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଏକ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେବୁଲ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 22,410ଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 6,701 କୋଟି ଟଙ୍କାର 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସ ଆରମ୍ଭ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସିଏମ୍ ମାଝୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 156.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 14ଟି ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ OSRTCର 100 ନୂଆ ବସ୍, 8ଟି ରାସ୍ତାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଅଧୀନରେ ବସ୍ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ CRUT ଇ-ବସ୍ ଡିପୋରେ 25 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆମ ବସ୍, OSRTC କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁପ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗିରିଶୋଳା
ट्रक टर्मिनाल जमी कागजपत्र HPCL को हस्तांतर कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। यह कार्यक्रम में परिवहन मंत्री विभूति जेना, पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ एवं भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह आदि मंत्री और नेता उपस्थित रही। परवर्ती खबर, देशर सर्वबृहत सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM ट्रांजैक्शन चार्ज को संशोधन करिछि। यही परिवर्तन गुड़िक पिछले भाव डिसेम्बर 1, 2025 रु कार्यकारी हेबो। यही परिवर्तन गुड़िक सीधासलख अन्य बैंकर ATM व्यवहार करुवा संचय एवं दरमा आकाउंट धारक उपरे प्रभाव पकाइबो, किंतु किछि आकाउंट एवं ट्रांजैक्शन रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नहीं। यही परिवर्तन गुड़िक संपर्क में बैंक कहिछि जे इंटरचेंज फी वृद्धि पर ATM सेवा चार्ज समीक्षा करा जायतिला, जहा जगु एही निष्पत्ति निया जायछि। फेब्रुआरी 2025 पर यह प्रथम थर जे SBI ATM चार्ज वृद्धि करिछि। तेणु आसंतु आमे आपन को कहिबा जे SBI रो ATM ट्रांजैक्शन चार्ज रे परिवर्तन पर आपन को केते अतिरिक्त चार्ज देबाको पड़िबो। नॉन SBI ATM रे कारबार महंगा हेबो। SBI रो नूतन व्यवस्था अनुसार जदि SBI ग्राहक माने निःशुल्क सीमा पर अन्य बैंक रो ATM रो नगद उठांती, तेबे सेमानकु एबे प्रति कारबार पई 23 टंका एवं GST देबाको पड़िबो। पूर्वरु एही शुल्क 21 टंका एवं GST थिला। यह सहित बैलेंस चेक किंबा मिनी स्टेटमेंट भली अण आर्थिक कारबार पई एबे 11 टंका एवं GST देबाको पड़िबो, जहा 10 टंका एवं GST थिला। SBI यह मध्य स्पष्ट करिछि जे अण SBI ATM रे नियमित संचय खाता धारक पई मागणा कारबार सीमा अपरिवर्तित रहिछि। ग्राहक माने अन्य बैंक रो ATM रु प्रति मासरे 5टी मागणा कारबार करि परिबे, जेउथिरे आर्थिक एवं अण आर्थिक कारबार अंतर्भुक्त। हेले एही सीमा पहुँचीबा परे ही नूतन शुल्क लागू हेबो। दरमा आकाउंट धारक पई मध्य नियम परिवर्तन। दरमा पैकेज संचय खाता धारकों पई नियम रे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि। पूर्वरु अन्य बैंक रो ATM रे अनलिमिटेड मागणा कारबार उपलब्ध थिला, किंतु वर्तमान एही सीमा को प्रति मासरे 10 मागणा कारबार को ह्रास करा जायछि। मागणा सीमा समाप्त हेबा परे दरमा खाता धारक मानकु नगद उठाण पई 23 टंका एवं अण आर्थिक कारबार पई 11 टंका एवं GST देबाको पड़िबो। केउ आकाउंट गुड़िक प्रभावित हेबे नाही। SBI अनुसार यही वृद्धि किछि वर्गर ग्राहकों उपरे कौनसी प्रभाव पकाइबो नाही। मौलिक संचय बैंक जमा आकाउंट पई शुल्क रे कौनसी परिवर्तन होई नाही। SBI रो निजस्व ATM रे SBI डेबिट कार्ड व्यवहार करी कारबार संपूर्ण मागणा हेबो। SBI ATM रु कार्डलेस टंका उठाण पूर्व परी अनलिमिटेड एवं मागणा रहिबो। यह व्यतीत किसान क्रेडिट कार्ड आकाउंट गुड़िक यही परिवर्तन बाहर रखा जायछि। परवर्ती खबर, जनवरी 15 तारिख में बरगड़ बंद डाकरा दि जायछि। बरगड़ जिलूर रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी को हटाइबा एवं अपराध नियंत्रण दाबी नहीं बजरंग दल आसंता 15 तारिख बरगड़ जिला 12 घंटिया बंद डाकरा देछि। सकाळ 6टाରୁ संध्या 6टा पर्यंत जरूरीकालीन सेवा व्यतीत समस्त सरकारी बेसरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी मोटर बंद रहिबो। एने बजरंग दलर बरगड़ जिला संयोजक संजीव कुमार मेहर सूचना देछंती। एही परिप्रेक्षी शनिवार पूर्वाह्न 10टारे बरगड़ अग्रगामी युवक संघ परिसर में बैठक अनुष्ठित होइतिला। बजरंग दलर आह्वान क्रमे अनुष्ठित एही बैठक में विश्व हिंदू परिषद समेत विभिन्न अनुष्ठान प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले। जिले में अनुप्रवेशकारी संख्या बढ़िबा सहित निशा कारबार अपराध वृद्धि चिंताजनक हो पड़ी बोली बैठक में समस्ते उद्वेग प्रकाश करथिले एवं एहार प्रतिवाद में आसंता 15 तारिख बरगड़ जिले में 12 घंटिया बंद पालन पई निष्पत्ति निया जायथिला। फ्रेंड्स माने आपण माने सब केउ केउ जिल्ला रो देखुछंती वीडियो, आपण मानकर जिल्ला गुडी को कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणांतु। वीडियो को एते समय देखिथिबारु धन्यवाद।